Rina at Alisa. Ito, for 100 pesos. Okay? 3 body parts start letter C. Kaya yan. 3 body parts start letter C. English ah. C. Oo. Isip mo ba dun po? 3 lang. Kaya niyo yan. Meron. Ba't ganito yung ba't ganito yung tanong? 3 body parts start letter C. Oo. Madali lang, meron yan. Oo. Oo, meron yan. C. Kaya mo yan. Ano? Ilang po alam namin. Ano? E, E letter E. Ay, ano? Sige. Meron po. Meron ba? Ilang po alam namin. Ayun. Ay mga idol, i-comment nyo dyan yung sagot. 3 body parts start letter C. Ayan.